وسلم وبارك عليه وعلى آله. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى صادق المصدق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه. ربي صل على محمد من بسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه. ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد. صل عليه ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل وبارك عليه محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد وسلم وبارك عليه. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توساق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه
وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. أرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل المحمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وتروزت برد العوالم باضطراد التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تجلى الحق في عالم كرسيه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة تبداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا. جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا.
وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيه الضلالا وهو من فوق علم ما قدرته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق يا نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولد الهدى وبارك عليه فالكائنات تودياء وفم الزمان تبسم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وبارك عليه
يا أيها لك العلماء ولد الهدى فالكائنات دنيا وفم الزمان تبسم ولد الهدى فالكائنات ضياء فم الزمن تبسم وسناء ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمن تبسم وسناء ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمن تبسم وسناء ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمن تبسم وسناء يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا يا خير من جاء الوجود تحية للمرسلين إلى الهدى بك جاءوا للمرسلين إلى الهدى بك جاءوا ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمن تبسم وسناء ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمن تبسم وسناء بك بشر الله السماء فزينت وتطوعت كفيك الغبراء بشر الله السماء فزينت وتطوعت كفيك الغبراء وتطوعت مسكا بك وتطوعت مسكا بك الغبراء
الهدى ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمن تبسم وسناء ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمن تبسم وسناء تبسم وسناء. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تشبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا ونبينا قرة أعيننا ومولانا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمات الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوصاها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمعها وزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وكفل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بكربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراه وابن سيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صل وسلم وبارك عليه.
شوقا لتلك الديار محمد أحمد طه يا طه كامل بظل جنبي
الحنان إلهي إذا ضاق فينا الزمان وجدنا بظلك فيض الحنان إليه ويعطان نيل الخطوب إليه ويعطان نيل الخطوب أتينا إليك نروم الأمان. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب ونوتع هذا الحبيب صلى عددت الله عليه. السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تزج ولسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ليتشرب والقدرة كشفت غنى هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. صلى الله عليه. الحق حكم حدا من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة صلى الله عليه. تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصماط الممدود صلى الله عليه. وحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما انقسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه. فتمت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور العمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
رسول الله صلوات الله عليك أشرق الكون بابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتنا عطاء جمع الفقر المعبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصره العاد إذ هبنا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا واهدنا نجا سبيله مرحبا
وسعد ونرشد مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا في جواره خير مقعد مرحبا يا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا مرحبا وصلاة الله تغشى فالرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل وسلم مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين. ولما نظم الفكر من دور اصحاب محمديه عقودا توجهت الى الله متواصلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم ان يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عمل في عمل مقبولة وتوجه في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه نتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عدة تحت رحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب لك المخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم ذلك في عبادك وساكن كوشر شارك أهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة الرب من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهاز النبي الكريم ونتوسل إليك بشر مقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا يا الله في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا يا الله من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا
ولا تقبل منا ما تحرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا نطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وزنونا جميلة هي وصلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا يا الله ممن نصر هذا الحبيب وزار ولا وزار وعم ببركته والشريف بجهة أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات ودم راية القوم دمقت المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي يا الله شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق بجميع النواهي والأقطار وأيم تأييد من عندك ونصر المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في العمل بطاعتك والصدق بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala anugerah yang Allah berikan kepada kita dengan waktu, kesehatan, keafiatan. Dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa duduk di tempat yang mudah-mudahan senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang janjikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk di majelis ilmu itu seperti ia duduk di satu taman daripada taman surga, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan kalau kita melewati satu majlis daripada majlis ilmu, majlis zikir, maka farta'u, singgahlah, duduklah. Paling tidak duduk sebentar untuk mendapatkan keberkahan-keberkahan dan mendapatkan manfaat daripada apa yang telah disampaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lama hidup kita dengan segala yang Allah berikan, dengan kehidupan dunia ini telah Allah gambarkan dalam kehidupan. Memang ketika Allah menciptakan dunia isinya sebagaimana yang Allah gariskan dalam Al-Quran,
Allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum. Allah menciptakan khalaqal mauta wal hayat, hidup mati adalah untuk liyabluwakum, untuk menjadikan ujian kepada kalian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan dengan khalaqal mauta wal hayat? Kita ini biasanya hidup dulu hanya mati. Tetapi di situ khalaqal mauta wal hayata, mati hanya hidup. Karena sesungguhnya kita ini asalnya tidak ada menjadi ada, kemudian akan tiada. Rukun iman itu yang kita imani itu ada 6. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Apa lagi? Qada khairihi wa syarrihi minallah. Bukan khairihi wa syarrihi corona, bukan. Minallah. Qada dan qadar. Qada ketentuan, qadar adalah takdir yang telah Allah gariskan dalam kehidupan manusia. Itu rukun iman yang ke-6. Kita ini lagi diuji mengamalkan rukun iman yang ke-6 ini. Dahulu kita tahu rukun iman ke-6 itu, bahwasanya kebaikan, kebahagiaan, penyakit itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu beriman. Oleh karena itu, di akhir zaman ini Allah berikan semuanya itu apa? Liyabluwakum, untuk menguji kita. Bagaimana ketetapan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang itu bisa menempatkan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada malam hari ini, dalam kesempatan ini, kita akan membahas satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan akan semakin menguatkan ketetapan hati kita, tasbit dalam hati kita akan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'tillahu ahadan khamsan illa wa qad a'adda lahu khamsan ukhra. Tidak memberi oleh Allah Subhanahu wa taala akan seseorang hambanya, akan seorang manusia ciptaannya, akan 5 sesuatu, kecuali Allah Subhanahu wa taala adalah menjanjikan kepada orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini akan pemberiannya. Allah akan memberikan orang ini melakukan ini, kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan balasannya, mempersiapkan jazanya. Pertama, la yu'tihi syukra illa wa qad a'adda lahu ziyadah. Allah tidak memberikan satu sifat syukur di hati satu manusia, satu hambanya, illa a'adda lahu, kecuali Allah telah mempersiapkan kepada orang tadi yang senantiasa bersyukur kepada Allah, Allah telah mempersiapkan kepadanya ziyadah, tambahan. Karena janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, niscaya akan aku tambah, kata Allah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita kufur dengan nikmat Allah, itu janji Allah, inna azabi lasyadid. Kalau orang itu senantiasa dia bersyukur dengan Allah, maka Allah akan menambahnya apapun yang disyukurinya. Dia bersyukur dengan kesehatannya. Bagaimana bersyukur dengan kesehatan? Gunakan kesehatannya, gunakan waktunya lebih banyak untuk ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan matanya, bersyukur dengan mulutnya, bersyukur dengan tubuhnya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita salat itu senantiasa
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar pada hambanya yang bersyukur. Hamdan katsira, thayyiban mubaraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Senantiasa membesarkan Allah dari awal sampai akhir, sampai nanti akhir salam. Karena apa? Karena ia menyadari setiap pergerakan tubuhnya ini itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita di zaman ini Allah berikan bala, bencana, penyakit itu, corona itu kepada orang yang beriman mengambil i'tibar, fa'tabiru ya ulil absar. Ambil i'tibar oleh kalian wahai orang yang punya pikiran. Kita tahu di media, di manakah TV, Facebook, bahwasanya penyakit ini tidak ada obatnya aja. Janganlah. Adalah obatnya. Ada ketemu obatnya sudahlah. Vaksinnya kada ada, obatnya kada ada. Tapi anehnya ada aja yang sembuh. Amun kada ada obatnya tuh mati. Jujur kada? Bila penyakit tuh kada ada obatnya mampus. Penyakit tuh kada ada obatnya aja dokter. Kada ada lagi obatnya aja. Itu pacang innalillahi wa inna ilaihi rajiun sudah tuh. Tapi anehnya kada ada obatnya itu sembuh. Aneh. Ini apa? Ini kembali kepada apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Wa iza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, kata Nabi Allah Ibrahim, maka Allah yang mengobati. Itu sudah kembali kepada Allah. Mun orang di luar negeri, kita nih ditakut-takutani. Kalau orang Indonesia ditakut-takutani, di luar negeri matinya banyak. Orangnya menjaga kebersihan mati juga. Orang Indonesia ini santai-santai aja, pasar hibak aja. Kita nih jaga jarak sembahyang. Imbah besok ke pasar Pandansari situ nukar iwak haruan, makasak aja. Menawar sayur, iwak karing, makasak aja. Binian lakian juga. Imbah ke masjid makam, social distancing. Bawa mobil juga, stop aja polisi. Pak, social distancing pak. Ini bini kita, anak kita, social distancing. Imbah ke rumah bersaung aja juga. Ajib. Itulah peraturan yang kadang aneh, tapi nyata. Ini akhir zaman. Ajib tak? Akhir zaman itu. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau sakit itu Allah yang menyembuhkan. Itu sudah. Corona itu tidak ada obatnya. Yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan siapa-siapa. Karena apa? Allah yang menciptakan penyakit. Allah yang menciptakan awak kita, ujung rambut, ujung kaki kita. Kita takuni aja nah. Mulai ujung dunia, masyarik ilal magharib. Suaka melihat rupa corona itu. Suara melihat rupanya kayak apa? Rupanya kayak kuntilanak. Kamu kuntilanak ada gambarannya. Pocong ada gambarannya. Corona. Amun Kirana ada gambarannya. Kirana Larswati, artis. Mun corona kan ada lagi, mobil Corolla ada juga. Itu yang ditakuti. Yang ada tulisannya di mana-mana. Bila kita lewat jalan, ayo kita lawan corona. Karena itu tulisannya lah, lawan corona. Nang dilawan kan kelihatan. Nang ditampar, ada kelihatan nang dilawan. Ini kita nih, syaitan itu kelihatan lah. Anu seperti setan lah. Anu setan lah. Mau setan enggak apa? Anu melihatnya. Cuma ada dalam Al-Qur'an, inna syaitana lakum aduhum. Syaitan itu musuh nang nyata. Imbah sembahyang disuruh apa kita ya? Bilanya imam hendak sembahyang rapatkan sop ya. Kenapa disuruh rapatkan sop ya? Hah? Supaya setan jangan masuk di situ. Kada kelihatan setannya. Dirapat. Kita ini di zaman akhir, coronanya kada kelihatan, sembahyang beranggang. Kan aneh. Aneh lagi. Ini disuruh pakai masker sudah. Masih aja sembahyang disuruh berjarak. Apa gunanya masker itu? Lu mau takona? Hah? Dibunguli kita mendataan. Harus tarang aja.
Kenapa masker itu kalau misalnya sembahyang kita pakai jarak juga? Itu kan masker itu gunanya kalau batuk, wahin, mantul, hacin. Tak kasih langsung jong walunya. Apa nih? Kumannya. Ini dokter belanja wahin, kumannya itu tak kipai. Yang bisa 1 meter ditutup semua kita oleh masker tadi supaya tak kasih itu juga. Dan kadang mungkin juga lah orang sembahyang katikan hacin kayak gitu. Mungkin kan. Lawan jar, anggapan angjar. Jadi orang nutup muha itu nang pakai masker itu orang nang garing disuruh. Nun orang sehat disuruh bermasker apalagi bulan puasa bisa garing serangan nih. Masker aja seharian. Nah makanya nang banyak tuh dokter jangan meninggal. Kenapa yo? Dokter tuh kasihan men. Mulai ujung rambut, ujung batis betutup. Coba lihat nih, tahan seharian, imbah sambahyang, nang dokter babinian dah deh, 5 menit saja gin pakai mukana kepanasan dah. Lalu minta kon dobian lah binian, ada lah tahan seharian pakai mukana. Ya itu teh kita ini karena apa? Diselajurakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahari orang pakai cadar ada namanya mbati. Pakai cadar itu budaya Arab ini itu. Bahwa yang ini. Kada babinirahnya nama cadar, nang bajanggut bahasa sengot kin cadar. Itu kalau itu akhir zaman. Kita ini umat Islam, Allah berikan apa? Semua yang terjadi itu sudah diberikan satu jalan keluar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang weh ini nyuruh basuh tangan segala macam. Umat Islam jangankan hendak ke masjid, hendak mendatangi bini aja gini disuruh wudu. Malam neguring wudu. Pas kenapa guring wudu? Sunnah kalau wudu. Ada guring dah. Coba lihat umat Islam. Nang wudu itu kan hanya tangan aja dibasuh, tangan sampai ke siku. Mun orang nawah ini yang corona itu takutan tangan tanya dibasuh. Mun orang takutan neraka sampai ke siku. Rambut dibasuh, batis dibasuh. Sudah diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ini dengan adanya penyakit ini ada baiknya ada buruknya juga. Salah satunya apa? Orang kafir itu melihat menghalangi umat Islam ke masjid ke apa caranya? Dibesar-besarkan di media penyakit ini, penyakit itu, koler, ketakutan ke masjid. Nang kada suka masjid suka aja sana aja sudah. Tarawih kada bertarawihan lagi, parai sama sekali, parai roy. Takutan ada corona aja. Itu. Kemudian ke masjid tuh, awak ke masjid juga. Awak sembahyang kita ini. Dikurangi pahalanya. Siapa caranya? Umat Islam ayo ke masjid, tapi jangan rapat-rapat. Karena apa? Isau sufufakum fa inna tasbihata sufuf min tamamis shalah. Menulun biasanya. Ayo ini beranggang. Tapi mau sembahyangnya tetap di pondok tuh kayak itu sembahyangnya tetap babawit kena pisahan. Supaya jangan pandir. Ini aneh. Kadang pas sembahyang pisahan babawit pisahan. Nah ini yang salah, luput. Jumat kayak itu juga, Jumat itu, ayo hamun khutbah. Nih, bisa-bisa. Setelah sholat Jumat, rapat. Berapa menit gerang? Sembahyang Jumat itu paling 10 menit. Kecuali ini setengah juz saja imamnya membaca. Paling lawas itu sudah. Kita ke pasar, lawasnya memilih iwak berapa? Iwak haruan dipilih, iwak haring dipilih. Lawasnya tak gabung itu nah. Itulah akal kita ini kadang dijadikan tumpul di akhir zaman. Fa'tabiru ya ulil absar. Allah memberikan orang syukur itu, Allah akan memberikan ziyadah. Syukur aja nikmat Allah Subhanahu wa taala. Duit sedikit 1.000 syukuri jadi 10.000 insyaallah. 10.000 syukuri jadi 100.000. 100.000 syukuri terus. Siapa mensyukurinya? Hah? Mensyukuri nikmat itu apa? Gunakan di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dapat 100.000, gunakan 1.000 gasan sedekah. Itu sudah. Sisihkan itu dulu.
entah ke masjid kah, entah kemana kah, entah tetamu anak bini kah, bari bini nah anak 1000 sedekah niat. Dan lebih afdal sedekah itu tentu dengan fuqara wal masakin. Kemudian yang kedua, wala yu'tihi du'a illa wa qad a'adda lahu istijabah. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan satu hambanya itu rajin berdoa, doa terus ya Allah ya Rahman ini, maka Allah a'adda lahu istijabah. Allah sudah menyiapkan gasan orang berdoa ini ada istijabah diterima. Jadi jangan dengari kakak-kawanan, ayo berdoa aja jar. Harapan dikabulkan Tuhan. Nah itu berarti menyalahi sudah dengan apa yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Berdoa terus. Biar kada kabul. Lu lawas masuk guru berdoa, dasin kabul juga. Apa garang doa ikam? Babini 4. Nah, itu lain doanya. Atau nak jadi presiden doa. Doanya itu adalah doa yang Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, yang berhubungan dengan akhirat. Ya Allah, panjangkan umur dalam keimanan dan ketaatan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun, gantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ditimpa penyakit, ditimpa bala, itu kembalinya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan iyyaka na'budu maskernya nasta'innya. Kemana-mana takutan. Kalau belum ada pakai masker kena terjangkit penyakit. Akhirnya apa? Akhirnya kita buruk sangka terus 2 orang bersalaman gini. Itu salaman corona. Di pondok tuh ada LC, sekolah LC lulusan corona. Ini SD tuh LC berataan. Adalah ujian sekolah SD. Nggak ada lulusan corona berataan. LC lulusan corona. Imbah tadi makanya ulun tadi kan imbah ke sembahyang sudah dikurangi pahalanya. Yang terakhir lagi apa? Kita itu disuruh supaya ketika bertemu dengan umat Islam, Allah ada lagi memberi ampunan. Kenapa? Janji Rasulullah, 2 orang Islam bertemu, kemudian bersalaman, maka Allah akan memberikan ampunan sebelum keduanya berpisah. Itu. Kita ini dihalangi sudah nangka itu. Bersalaman takutan, kita nak menyelamani, kita nih ngalih jurung bersalaman jurung tangan, nah jurang. Siloy kita jadinya jurung tangan, tanpa kalah. Maaf Pak. Ini salaman India aja wah ini. Siku sama siku, nak bersalaman nak enak, nah aja. Amitabha. Tuh, padahal kita amun takutan juga pas salaman tangan pelak salaman. Jangan keluar. Besu. Yang paling nyaman tuh bau minyak harum. Minyak harum nih. Minyak harumnya harat daripada sanitizer kan ngarannya tuh. Hah? Mau minyak harum kemana? Bawa salaman. Minyak harumi. Insyaallah orang enggak dapat tersinggung. Minyak harum ini jangankan corona, anak dicelupakannya ke plastik nih. Minyak harum nih. Anda ke plastik tuh setengah hari lului plastik itu. Minyak harum. Panas. Apalagi corona aja. Covid-19 lewat. Minyak harum sunnah Rasulullah. Sunnahnya dapat, sehatnya dapat. Nang weh ini nih kita nih. Nang kemana-mana. Bebinian pakai masker. Niatakan apa? Umpat sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pakai cadar, dapat pahala. Mun takutan corona aja nggak dapat apa-apa pian. Mendingan kalau misalnya maskernya juga tambus penyakit. Kan wah ini lewat udara aja. WHO pulang maskernya harus standar. Takutan pulang kita pakai masker. Dakon lagi nama masker jahitan orang nang Indonesia.
Jahitan orang barat kira dipakai pulang. Padahal Allah itu kita setiap hari Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu aja senjatanya orang Islam. Ad-du'a silahul mu'min. Doa senjata orang mukmin. Itu aja. Jadi doa terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi, sore, pagi, doa, pagi sampai sore. Sore doa lagi. Kan disuruh kita doa. Bangun guring itu doa. Alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Melangkah, masuk WC, berdoa lagi. Keluar WC, berdoa lagi. Keluar rumah, hendak ke pasar, hendak ke mana, hendak ke toko, berdoa lagi. Bismillah tawakkaltu ala Allah, bismillah qara'na bismillahilladzi la yadurru ma'asmi. Melangkah batis, naik kendaraan, motorkah, mobilkah. Bismillahilladzi subhanalladzi sakharana hadza ma kunna lahu muqrinin. Doa terus diajarkan baginda Rasulullah. Kalau kita ini sudah yakin dengan doa kita, masih juga kena penyakit itu akan membawakan keberkahan kepada kita, menjadi penghapus dosa kita, mengangkat derajat kita. Itu yang dijanjikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah masjid itu ditakutani. Masjid takutan ada penyakit, nauzubillah summa nauzubillah. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum ajmain, Sayyidina Umar itu terbunuh di masjid. Adalah sahabat yang lain, ayo jangan ke masjid kita terbunuh juga. Ada? Enggak ada, tetap sahabat itu ke masjid. Sayyidina Ali terbunuh ke masjid. Apalagi ini kalau aku koler ke masjidnya. Kenapa? Di masjid itu hilang taruh sandal. Alah, sandal aja hilang. Ada ke masjid? Itu. Sahabat Rasulullah bukan sandal yang kehilangan. Nyawa yang hilang. Adalah menghalangi takutan ke masjid. Adalah nang mengintimidasi masjid, tidak ada. Makanya itulah. Kalau ada hanya takut sesuatu dunia, lalu mengosongkan masjid, nauzubillah summa nauzubillah. Nanti Allah Subhanahu wa taala semakin dahsyat menurunkan bala bencana. Kemudian yang ketiga, wala yu'tihul istighfar illa wa qad 'adda lahul ghufran. Kalau orang itu rajin istighfar, maka adalahul ghufran. Allah akan menjanjikan kepadanya keampunan. Istighfar terus. Ulun ini berdosa banyak. Ulun ini berdosa terus. Jangan takutan minta ampun kepada Allah. Makanya ada kalau istilah minta ampunlah, beristighfarlah kepada Allah sampai engkau itu bosan berbuat dosa. Minta ampun terus kepada Allah sampai nanti waktunya. Allah telah mempersiapkan ampunan. Jangan mengumpati, hikam ngapain istighfar, kena menggawi pulang dosa aja. Istighfar itu ngarannya mau ulu-ulu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu makam orang nang tinggi sudah. Mun nang kayak kita nang ini duduk di rumah berdosa, keluar rumah berdosa juga di zaman ini. Duduk di rumah nonton TV dosa juga. Kadang nonton TV juga sudah, TV mati segala macam, HP ada di tangan, buka browser berdosa juga kan. Orang di zaman sekarang ini kecuali senantiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim 100 kali kah? Apabila kah? Istighfar. Bagus lagi barengnya dengan solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak kita nih datang ke majelis kayak ini nah. Kalau kita nih rajin ke majelis, apa yang dijanjikan baginda Rasulullah itu pasti sudah disiapkan kesan kita. Yakinnya sudah. Ghasyiathur rahmah. Orang yang datang ke masjid itu pertama dihujani dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan dapat. Itu janji yang dijanjikan baginda Rasulullah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang diucapkan baginda Rasulullah itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah Rasulullah berucap dengan hawa nafsunya. Makanya setiap kita
berbuat kebaikan, tanamkan di hati kita harap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ulun berbuat baik, maka terimalah kebaikan ini. Semoga kebaikan ini bisa menghapus dosa ulun. Itu terus, minta terus. Setiap kita kebaikan, minta kepada Allah. Nggak usahlah kita mengumpati, wah itu beramal hendak minta ganjaran aja. Itu makam mukhlasin sudah. Kita ini makam ta'abud masih, makam belajar lagi. Minta terus kepada Allah. Karena apa? Memang ada ayatnya. Allah sudah menjanjikan udhuni, dan Allah itu beda dengan kita, beda dengan manusia. Kita mau dimintai orang, didatangi orang tiap hari, munyak. Sehari datang bari 1.000, isuk bari 2.000. Nang 2.000 ini isuk datang lagi nya, nyerak minta 5.000. Bari 5.000 datang lagi. 10 kali datang terus. Perasaan kita kayak apa? Nang ini terus datang ya, munyak. Itu kita manusia. Allah semakin datang hambanya, semakin meminta hambanya, maka Allah akan senang. Itu tandanya wa kanal insanu dha'ifa. Itulah hak manusia, itu adalah sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sembahyang, amin. Kadang kita sembahyang aja gini, nggak usah luar sembahyang. Dalam sembahyang aja ketika amin deh kita. Kadang hati kita ini adalah tertanam waktu itu. Ya Allah kabulkan yang ulun minta. Amin sekedarnya, amin. Umpat imam aja, jarang merasuk ke hati kita itu. Amin itu ya Allah kabulkan. Ya Allah ulun minta. Kayak apa anak kabul doa kita mau apa minta setengah-setengah. Orang tuh anak mau minta misalnya, jauh salah tuh. Orang di pinggir jalan tuh, yang minta duit. Pak minta pak ajanya, mun tangan kali angkat, diberi orang lah. Ke jalan pak minta, atau apa kan diangkut kotak aqua kan anak ganal lagi, kotak aqua anak ganal lagi gaduran lagi. Hanya orang buat di situ. Munnya minta, Pak minta. Manusia nih, anak berharap, aku hati aja gennya. Lu usah apa? Lu usah montong, lu usah tangan, aku hati aja minta. Boleh, silahkan. Kalau menyalahkan, ada salah juga. Tapi mun kita tuh hendak minum, hendak makan, kalau digunakan, ampun Tuhan Allah balik tangan nih, mulai kanyang. Besok pian praktekkan hati aja, ilmu hati aja. Anak makan nasi pecel, nukar di warung nasi pecel. Anak di hadapan, aku parasa aja sudah, melihati aja. Hati nasi itu, parasa menjumput, parasa makan, parasa mengunyah, parasa kanyang, mulai kanyang. Nang parasa itu aja. Nang makam kita nih, lain nang makam orang nang aulia, biar kada makan. Mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pangrasa. Kita ini masih mencari pangrasa, bukan diberi. Lihat, anak makan, lihat aja. Banyak dilihat aja. Maulah. Ada mau. Tangan bergerak dulu, ambil tangan, usaha. Masuk ke montong. Masuk montong nih aja gina. Amun berdiam aja montong nang ini. Maulah. Ada mau, apalagi makan daging. Dia makan di montong seharian, basi di montong. Nang basian montong gin, mau kada bagi gigi. Apa jarang banjar tuh. Kimul kiri kanan, oper kiri, oper kanan, oper tengah, giginya kada ada. Tagok wara. Lihat. Allah berikan di situ ada lidah, ada air liur yang membasahi. Sehingga ketika kering, coba kalau ada liur. Makan kerupuk. Makan kerupuk, kada beliur kita nih, ada Allah berikan liur nih.
Kada bakar kerupuk, makan kerupuk, prak masuk ke mentong. Kaulah menaguk. Mati kita. Tersangkang di sini. Langsung. Allahu Rabbi, Allah tuh yang memberikan. Allah jamin. Ujung rambut, ujung kaki, semua ciptaan Allah itu sudah ada programnya. Meninggalnya, hidupnya ini, rezekinya ini, bininya si ini, punya anak ini, kada punya anak, mati, rezeki, semua sudah tercatat ketika kita ada di rahim ibu kita. Nah, apa takutan corona? Mungkin di zaman roh rahim kita mati karena corona. Itu karena sudah catatannya. Nang kita kada tahu apakah penyakitnya, bagaimana bentuknya dan sebagainya. Kalau ayah ini batukan sedikit lagi corona sudah. Acinnya. Corona sudah. Pokoknya corona terus. Apa-apa aja corona. Karena corona merana jadinya. Itu yang Allah berikan. Semuanya adalah menjadi ta'tabiru ya ulil absar. Agar kita menjadi iktibar. Senantiasa tadi berdoa, minta, kemudian minta ampun. Yang ketiga, yang keempat, la yu'tihi taubah illa wa qad a'adda lahul qabul. Allah tidak memberikan kepada seorang hambanya itu taubah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan, istighfar, minta ampun. Nah ini ada orang minta ampun, ada yang bertaubat. Apa bedanya? Bedanya apa? Kita istighfar ini ucapan minta ampun, ya astagfirullah, ya Allah ampuni ulun. Ini kita nang awam nih. Taubatan nasuha. Makanya dalam Al-Quran, tubu ilallah taubatan nasuha. Kalau istighfar, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampun dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang ini sudah ada niat dia kembali kepada Allah, kembali mengaku salah kepada Allah, maka Allah sudah berjanji akan diterima taubatnya. Nah, orang bertaubat sekali, 2 kali, 4 kali, 5 kali sampai akhir hayat. Itu yang dinamakan husnul khotimah. Kita ini minta dengan Allah itu apakah matinya? Manusia itu mati macam-macam. Kada hina pang mati karena corona itu kada hina. Nang kasihan di kuburnya aja bang. Keluarga kada kawa mangawani. Kada koma antar, jauh sekali maazanakan, mentalkinakan. Kenapa? Peraturan aja pemerintah. Orang bahari. Ulun zaman ini lah, sering ceritakan zaman dulu ketika apa? Ingat Abuya mengisahkan itu apa? Zaman waktu itu kata beliau waktu masih apa? Kecil di kampung dulu, orang di kampung kena penyakit cacar api. Itu tahun berapa itu? Yang semua orang pagi kena, sore meninggal. Itu kalau meninggal, itu menular. Wabah, taun. Dan orang yang meninggal itu, ada sedikit kulitnya yang hancur. Dan waktu itu tidak ada pun seorang yang memandikan mayat berpakaian apa ngarannya tuh? Alat pelindung diri, kan ngarannya APD. Alat pelindung diri enggak ada. Almarhum Kai itu beliau tukang mandikan mayat. Bulik ke rumah, bersihkan baju, mandi, karena memang orang memandikan mayat sunnahnya bulik, mandi lagi. Mengantar mayat tuh sunnah mandi. Itu lihat. Kalau orang tadi itu mengantarkan mayat, karena corona ini bulik langsung mandi. Bukan karena. Dan orang yang sudah meninggal itu kada bakalan menjangkitakan penyakit. Tidak ada, sudah orang meninggal. Habis sudah urusan dunianya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Adalah karena penyakit lagi. Jangankan penyakit, makannya kada kau laginya. Habis sudah. Tapi kita ini selalu didoktrin. Sehingga apa? Umat Islam itu punya meninggal kalau perlu lagi diantar, kalau perlu talqinakan dan sebagainya.
Nauzubillah, subhanallah, kawan keluarga kita meninggal kayak yang di video itu nang gugur patinya. Entah bagaimana. Apakah di dalam peti itu dihadapkan kiblat, disesuaikan sholat dan sebagainya. Nauzubillah. Makanya kan ini banyak nambah keras mengambil itu. Karena apa? Takutan nangka itu. Karena kewajiban orang Islam itu adalah memandikan, mengkafani, kemudian mengantar ke liang lahat, fardu kifayah. Itu aja kita hendak dulu berdosa juga sekampungan. Buhannya aja namang gawi aja. Sesuai kan dua syariat Islam. Amun sesuai silakan. Kada menyalahkan kita. Tapi kalaupun mereka mengerjakan itu tidak sesuai dengan syariat Islam, maka mereka karena doa kita di kunut nazilah. Makanya baca kunut nazilah itu di masjid baca. Supaya apa? Kalau mereka ada niat, Allahumma apa? Mazzikhum kullu mazzak. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il a'da. Jahatnya musuh yang musuhi kami. Allah nanti yang balasnya. Yang perkara yang meninggal itu dia dalam keadaan darurat. Ala kulli hal. Padahal dalam hukum Islam kalau orang meninggal itu dia tidak terhadap kiblat, tidak diterima ruhnya. Itu Abuya itu paling ingat beliau itu senantiasa ingatkan, mengajarkan kepada kita kalau ke kubur jangan lupa hadapnya kiblat bujur-bujur. Itu dibukakan anunya dahinya. Letakkan dahi ini ke tanah sambil baca ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu pesan beliau. Kemudian kaki itu jangan sampai terpisah dari tanah. Kalau misalnya sampai sambungkan sih anak tanah situ. Karena apa? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kembali ke situ juga akhirnya. Menghadap dia ke tanah, menghadap Allah Subhanahu wa taala, kembali ke asalnya. Mengakui zatnya, dia adalah ciptaan Allah yang rendah, mengakui zat Allah yang maha tinggi. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam keadaan yang itu, nauzubillah subhanallah, kita tidak pernah melihat keluarga kita dan sebagainya. Padahal meninggal pasti penyakit itu adalah relatif. Meninggal pasti penyakitnya ini itu ini. Orang bahari meninggal kenapa? Selesai dari urusan. Orang bahari meninggal, orang tuanya sudah uzur, meninggal dunia, berkumpul anak cucunya. Dibacakan surah Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim sampai meninggal dunia. Itu orang dulu. Kita ini anak meninggal kemana? Aduh, anakku sakit, bawa ke rumah sakit. Mendingan ke rumah sakitnya rumah sakit Islam. Nauzubillah, dibawa ke rumah sakit yang non Islam. Siapa yang menghadapi di situ meninggal? Siapa yang mengawani kita? Siapa yang tanggung jawab dengan akidah kita? Akidah orang tua kita. Orang dulu banyak kena upasan. Kalau aku garing banget, tolong jangan dibawa ke rumah sakit. Kumpulkan keluarga, anak, istri, bacakan Quran. Mandi nanti anakku yang mandiin. Masukkan kubur, anakku nanti yang masukkan dalam kubur. Anakku yang menyambut nanti. Begitu. Hingga apa? Lu ingat Abuya itu? Pesan beliau, nanti kalau aku masuk kubur, nanti yang nyambut adalah keponakan anak-anakku semuanya. Kalian semuanya nanti yang menyambut aku di kubur. Aku udah mau nanti rumahku yang sampai hari kiamat ada orang lain yang aku ndak kenal yang masuk. Itu rumah kita nanti di akhir sampai akhir zaman. Makanya kita hidup ini kadang-kadang rumah ganal di dunia. Rumah mewah. Alkah kuburan kerbesian. Meninggal numpang. Kasihan. Itu oleh karena orang bahari. Kasihan alkah keluarga. Kalau ada harta nukar tanah. Ini tanah. Nanti kalau aku kubur di sini bersama anak cucu nanti datang ke situ. Tidak mengganggu orang, mau di apa?
mau apa namanya itu, dikubahin kah segala macam boleh. Tapi kalau di tanah wakaf dikasih kubah, dikasih apa namanya atang, kalau itu mengambil hak orang lain jadi haram hukumnya. Tidak boleh kita mengubahi tanah wakaf, tanah orang banyak. Nah kalau mau tanah kita sorangan, ayo anak siapa ganalnya. Supaya apa? Di situ kan nanti anak cucu kita bacakan Quran dan sebagainya. Tidak ada salahnya. Makanya orang aulia itu mereka bikinlah kubur mereka itu enak, pakai AC supaya orang baca Quran nyaman. Nah itu jangan menentang hadis Nabi supaya jangan membangun di atas kuburan. Itulah salahnya dalam memaknai hadis. La taj'alu quburakum masajid, jangan jadikan kuburan masjid. Jadi dikubur boleh masjid dikubur. Maksudnya apa? Maulah masjid di bawahnya ada kuburan, kalau dipindah itu nang kada boleh sama sekali. Kalau di samping masjid, di hadapan masjid, ada mengganggu orang bahari apa garang maulah kuburan di masjid kita apa garang maksudnya? Hah? Karena orang bahari itu pengen setiap keluarganya menuju masjid dia lewat mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlul kubur wa inna insyaallah alaikum lahiqun. Doa kepada orang yang dikubur. Walaupun doa salam kita tadi kada memerlukan anak mendengarkan jawabannya, ada perlu. Kalau misalnya anak mengucapkan kubur, mencari arwah mama, nisannya mana, datangi, ma, assalamualaikum ma, tidak perlu lagi sudah. Orang dalam kubur itu melihat dunia, melihat dan mereka tahu bagaimana anak cucunya, kelakuan anak cucunya itu dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntung mereka mempunyai anak cucu yang senantiasa ingat dengan Allah, mengirimi doa, mengirimi dan sebagainya, tanda mereka anak yang soleh dan sebagainya. Karena Allah telah berjanji, kalau orang berdoa tadi Allah akan mengabulkannya. Makanya itu doa, ya Allah, Allah ausil sawma qara'na. Ya Allah sampaikan nang ulun baca Quran tadi kepada arwah, kepada arwahnya, karena arwah itu kada mati, nang mati itu jasad, arwah itu tetap hidup. Makanya kita ila ruhi sayyidina wa habibina syafi'ina qurrata Muhammad, mula arwah abaina wa ummahatina wa lijaddatina wa limasyayikhina, ruh mereka senantiasa hidup. Makanya orang-orang wali Allah, mereka kadang bertemu rohaniyah mereka dengan rohaniyah guru mereka bertemu. Jasad ini terdinding, kita ini mata terdinding, telinga terdinding, semuanya terdinding. Roh ini kalau sudah keluar dari jasad, tidak ada dinding lagi, ia akan melihat. Oleh karena itu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau masih bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala doa. Nang terakhir, la yu'tihi sadaqah illa wa qad a'adda lahu taqabbula. Allah tidak memberikan seorang itu rajin dia bersedekah kecuali Allah telah menjanjikan kepadanya bahwasanya sedekahnya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu 5 ini senantiasa kita coba untuk kita jalankan tiap hari. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita itu sedikit-sedikit keluh kesah. Syukuri, pandang apa yang Allah berikan kepada kita. Apa yang kita cari itu nikmat Allah yang ada pada diri kita. Jangan cari kekurangannya. Jangan kayak babinian bercaramin. Babinian ke bercaramin, tuh lihat. Mencari jerawat. Kita cari jerawat, mana jerawatnya, apa kekurangan? Nang dicari itu kelebihan Allah Subhanahu wa taala. Bercaramin. Allahumma kama hasanta khuluqi fahassin akhlaqi. Itu sudah. Ya Allah sebagaimana Engkau baik akan ciptaan ulun yang paling baik ciptaan. Itu tandanya sangka baik dengan Allah. Walaupun mamuha kayak ini kan bercaramin, mamuha hancur kayak ini, muha sudah reot. Manusia itu kiapapun bungasnya, kiapapun cantiknya, bagaimanapun tampannya, kalau sudah umur 5 tahun gigi habis, awak sudah peot, hilang sudah ketampanan. Kau angkat sudah habis sudah.
tinggal syukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma, ya Allah, di hati yang terbaik yang Allah berikan. Mata masih bisa melihat, hidung masih bisa mencium, telinga bisa mendengar, mulut masih berucap. Itu nikmat Allah yang sangat besar. Oleh karena itu, syukur. Kedua, doa. Ketiga, istighfar. Keempat, apa tadi? Taubat, istighfar, taubat, kemudian sedekah yang terakhir. Senantiasa sedekah. Setiap hari itu jangan tinggalkan sedekah. 1000 kah, apakah? Sisihkan. Biar sebiji gulaan. Sebiji gulaan tahu lah. Menyenangkan kekanakan berjalan bawa gulaan. Bari sedekah atau sedekah dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Apakah binatang kah, apakah gunakan sedikit harta kita. Niat sedekah. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Satu, sedekah itu fungsinya adalah menjadi penghalau daripada segala bala. Dan kalau ada penyakit-penyakit yang tidak ada obatnya, apa kata baginda Rasulullah? Dawu mardakum bisadaqah. Obati penyakit kalian dengan sedekah, termasuk penyakit yang paling kita takutani oleh ini. Dawu mardakum bisadaqah. Sedekah obatnya. Oleh karena itu, bagi umat Rasulullah tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan selama ia berpegang dengan syariat yang dibawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua resep-resep sudah disiapkan baginda Rasulullah, dari doa, istighfar dan lain sebagainya. Semuanya itu adalah untuk keberuntungan, untuk segala macam yang dicapai daripada nikmat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kepada kita taufik hidayahnya sehingga kita bisa mengamalkan sedikit dari apa yang diingatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi perkumpulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi perkumpulan yang senantiasa membanggakan kita nanti di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ampunkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Allah ampunkan dosa orang tua kita, keluarga kita yang telah mendahului kita. Allah jaga anak keturunan kita dari kerusakan-kerusakan zaman. Dan mudah-mudahan Allah jauhkan dari negeri ini segala bala bencana, segala macam propaganda, segala macam yang tidak kesukai, menjadi baldatun thayyibatun Rabbun Ghafur. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai terkumpul malam ini terkumpul dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbim fa'na barakatihim wa husna bi hurmatihim. Ya Allah, اللهم رب تقبل منا انك انت السميع علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل يا الله هذا جمعنا جمعا مغفورا ومرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل الا فينا ولا معنا ولا حوالينا بعد ذلك محروما او مترودا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الابرار يا عزيز الغفار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ulun banyak ampun maaf kalau ada salah ucapan pembicaraan, dan apabila ada yang manfaat maka semuanya itu adalah berkat daripada Allah Subhanahu wa taala, berkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila ada salah ucapan, salah tingkah laku, itu adalah kekurangan ulun pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.